Hello everyone. Today we will discuss about complete book list for Odisha Civil Service Mains exam. तो ओडिशा सिविल सर्विस मेन एग्जाम रे कौन कौन सब स्टैंडर्ड बुक हमको फॉलो करिवार अछि से सब बाबद आम डिस्कस करवा। ओके, तो फास्ट आम देखा तार डिटेल सिलेबस कौन रही है आम मेन एग्जाम रो, तापर स्टैंडर्ड बुक कौन से गुड़ा आप कौटी एक्सेस पाइबे तार, तापर भैल्यू एडेड मटेरियल जो गुड़ा कि हूँ आमर सब कोचिंग इंस्टीट्यूट सब अच्छा से कौन सब मटेरियल को आप यूज करके निजर एनसर भैल्यू को एनहांस करेंगे से सब कथा डिस्कस करवा। और लास्ट आम देखा हाउ टू अप्रोच ओसीएससी मेंस एग्जाम। ओके, तो मेन एग्जाम को माने ओडिशा सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा को केमिति आपको एप्रोच रखा हम केमिति पढ़ापढ़ी करार हम से सब को आम लास्ट डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा आज क्लास। तो फास्ट आपण मानक कहि रखुछि जे हमर ओडिशा सिविल सर्विस मेंस एग्जाम जो अछि तार पेपर केतेटा ना दीटा पार्ट अछि। ओके, दीटा पार्ट, गोटे पार्ट होछि क्वालिफाइंग पेपर, जदि आम कहवा पार्ट 1 होछि क्वालिफाइंग पेपर, आउ पार्ट 2 होछि कोन ना सेथिरे जो मार्क आपण माने रखिबे सेथिरे आपनकर रैंक डिसाइड होबो जे आपण मेरिट लिस्ट रे को रैंक पाइबे। ओके, आ पार्ट 1 जे होछि क्वालिफाइंग पेपर सेथिरे दुईटी पेपर अछि। ओके, तो पार्ट 1 ले कौन कौन पेपर अछि? पेपर 1 होछि ओडिया लैंग्वेज, पेपर 2 होछि इंग्लिश लैंग्वेज। तो ओडिया लैंग्वेज एटा क्वालिफाइंग पेपर, तो आपन को 250 रु केते मार्क रखिले क्वालिफाई हेबे ना आपण 250 रो 25% रखिले क्वालिफाई हेबे। लेटेस्ट आमर जो अच्छी आमर आसीथिला नोटिफिकेशन ता अनुसार, तो 250 रो 25% केते होबो ना 62.5। ओके, आठारु अधिका रखिले आपण पेपर 1 क्वालिफाई हो गले ओडिया लैंग्वेज। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज पई भी सही तार भी सही क्वालिफाइंग होची नेचर से 25% रखिए माने 62.5 मार्क रु अधिका आपण मानक रखिया को पड़िबो। बुझिपारे? आउ एथिरे क्वालिफाई हो सारा पर आपण मानकर जो पार्ट 2 अच्छी से पेपर गुड़ा को देखा जो सब जीएस पेपर एसए पेपर अच्छी से सब को देखा। ओके, तो ये थिला कथा। तापरे आउ गोटे कथा देखा कौन ना आमर पेपर 1 जो ओडिया लैंग्वेज रे कौन कौन सब सिलेबस रे अच्छी ना एटी आमर पैसेज रहिबो। ओके, तापरे प्रिसाइज राइटिंग रहिबो, यूसेज एंड वोकाबुलरी, शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन ए सब रहिबो। आउ आमर इंग्लिश रे भी सेमती सेम जिंस रहउची। तो आ पई आपण कौन कौन बुक पढ़िबे? ओके, तो कौन कौन बुक पढ़िबे ना एटी मु कहि दउची आमर गोटे अच्छी ओडिया ग्रामर पाई। ओडिया ग्रामर बहुत मात्रा रे आमर मेंस रे आसी थाए, तो से ग्रामर पाई को बही फॉलो करिवे ना गोटे अच्छी आमर सारस्वत ओडिया व्याकरण बही गोटे सेतिरे सेही ग्रामर पर्सन गुडा को आपण माने पाई जिवे। बुझि पारले? सिमिलरली इंग्लिश रे भी आपण जदि किछि रखिछंती बही आगुर किनिकी ताकू पढ़ी पारिबे। जदि नाही ताले गोटे बही कहूची कोन ना एठी दुईटी बहीर ना कहूची। गोटे होची आमर बीके पब्लिकेशन लो इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज। ओके, एटा होची आमर कंपलसरी पेपर पाई, माने एई गोटे बुक रे ही आपण ए दीटा पेपर रो मटेरियल पाई जिवे। आकू किणतु किंबा आमर ओडिया इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी पेपर ये आ गोटे बही। ओके, रेनबो पब्लिकेशन लो आकू किणतु दीटा भितर कोनोसी गोटे किणले आपण दीटा पेपर को आराम से क्वालिफाई करि परिबे। बुझि पारले? नेक्स्ट देखिबा, एठी देखंतु पार्ट 2 आसीगला से गला पार्ट 1 क्वालिफाइंग नेचर। ये होची पार्ट 2 जोतरे हमको काउंटेड फॉर मेरिट लेखाई जेटी मेंशन अछि। तो पार्ट 2 रे हमर केतेटा पार्ट माने पेपर अछि देखि दियंतु। तो पार्ट 2 रे हमर साधारणतः 7टा पेपर थाए। 7टा पेपर रु फर्स्ट पेपर होची हमर एसए 250 मार्क, आउ तापरे होची सेकंड पेपर होची जीएस1, तापरे जीएस2, तापरे जीएस3, तापरे जीएस4 सरीगला। तापर होची हमर ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल तो कोन आपण जानिथिबे। ओके, तो आपण को इच्छा अनुसार आपण गोटे सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले पारिबे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नियंतु किंबा ज्योग्राफी नियंतु किंबा हमर मैथमेटिक्स नियंतु, साइंस बैकग्राउंड पिला किंबा फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस किछि भी नै पारिबे। तार अछि जति मेंशन अछि से सब को गोटे ऑप्शनल नै पारिबे। आगुर दीटा ऑप्शनल थिला, एबे गोटे ऑप्शनल ही नेबे। ओके, आउ सबु पेपर रो मन रखियो 250 मार्क। ऑप्शनल होची 500 मार्क रो एग्जाम, आउ एगुडा होची हमर केते ना सबु 250 रहउची। तापरे टोटल हम जदि मेंस बा रिटन एग्जाम टेस्टा देखा सेटा होची 1750 मार्क रो हेइ थाए। आउ एथिरे जे माने क्वालिफाई करंती बा जे मान को ना एटा देई साला परे मेरिट लिस्ट आसे, मेरिट लिस्ट से माने पर्सनालिटी टेस्ट जो रहउची बा इंटरव्यू रहउची सेथि पई जानती जोडा कि 250 मार्क रो। ओके, तो एबे आमे देखिबा हमर एई प्रतिटी पेपर रे कोन कोन टॉपिक रहउची, कोन तार सिलेबस रहउची, आउ हमको को बही हमको फॉलो करिबा को हबो से सब को हमें डिस्कस करिबा। ता पूर्व मु गोटे कथा कहि रखिया पई चाहूची जे हमर गोटे चैनल रे यूट्यूब चैनल रे गोटे टेस्ट हमर अछि कोन ना प्ले लिस्ट अछि 90 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम। एही प्ले लिस्ट टा अछि आरो
लिंकटा आम डिस्क्रिप्शन में देदेबा सेठू जाई आपण से प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे जोठी कि आमर ये 2023 जो मैंने मेन्स देवे से 90 डे आंसर राइटिंग रहिबो जो थे आमर एठी जेतिकी पेपर अछि एसए पाखरु आरंभ करिकी एठी आमर पेपर भी दैट इज जनरल स्टडी जो एथिक्स पेपर सबु किछि सेठी कवर करा जिवो आंसर राइटिंग केमिति आपण करबा दरकार केमिति एसए लिखिबे ता सहित आमर जो रहुची कोन ना क्वालिफाइंग पेपर जो इंग्लिश आ ओडिया सेथिरे केमिति अल्प पढी के आपण इजीली क्वालिफाई करिवे से कथा भी हम सेठी डिस्कस करबा ओके। तो फास्ट आम देखा पेपर 1 लो कौन कौन आमको पढ़ा हम आ सिलेबस कौन तो सिलेबस पेपर 1 ले एसे कथा एमती लिखिदे किसी कथा तो मुझे कहूँ कौन ना आपको एसेटा लिखे फ्लोटा को ठीक से मेंटेन करके रखिए एसेर ता पूर्व गोटे कथा मन रखु जे एसे आपड़ जमी नॉर्मल लिखते सेमती नुहे ये सिविल सर्विस एग्जाम रे भल भाव में आपको लिखार अच्छे एसे तो से गोटे अच्छी अनुदीप दुरीसेट्टी जे आमर टॉपर होते यूपीएससी रे थरे तो तांकर गोटे अच्छी फंडामेंटाल ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग यही बुकटा को जब आप फॉलो करेंगे ताहने सेठी भी जानीपारे जे एसे केमती लिखा जाव आंसर राइटिंग भी केमती रहिबो आपको आप चाहिए फॉलो करेंगे ता सहित आहरी कौन बुक रोचे ना आमर जो मुदित जैन अमृता जैन को गोटे बुक अच्छी डिकोड एसए यूपीएससी सीएससी आपको भी चाहिए आप फॉलो करेंगे जोटा आपको सुइटेबल हम आपड़ से आणतु आउ बुक कथा कहीदेवी ये तो मुझे बहुत सारा बुक कहि आपको मुझे रेफर करी जे आपण मैंने ऑफलाइन जाइए गोटे स्टोर रु भल से पढ़ी से बुकटा को 5-10 मिनट नियंतु गोटे टॉपिक को चूज करूँ तापर पढ़ु जदि आपको इजी लैंग्वेज लगुच आप बुझीपार्टी ताहले से बुकटा किणतु ना तार अल्टरनेट बुकटा किणवे ओके। ये गला आमर गोटे 2टा बुक गला अनुदीप दुरीसेट्टी आ मुदित जैनकर तापर आसूची आमर जो वैल्यू एडेड मटेरियल कथा कही सेटा तो वैल्यू एडेड मटेरियल आपण एठी एसए हैंडबुक आमर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस रो फॉलो करेंगे कि फेमस विजन आईएएस रो से एसए बुक को भी आप चाहिए फॉलो करेंगे बुझिपारे तापर ये गला एसए कथा नेक्स्ट देखा आमर आउ कौन रही हाँ ये देखूँ गोटे एसए रो मुझे क्वेश्चन पेपरटा ये देखा तो देखो केमी क्वेश्चन एथर आमर 2022 रे जो मेन्स होता सहीटार क्वेश्चन होटी एटा तो देखो ये 5टी क्वेश्चन दीजिए 1 2 3 4 5 ओके तो 5टा भितर आपको केतेटा क्वेश्चन आंसर देवा हम ना 2टार आंसर देवा पड़ो ओके गोटे हूँ 125 मार्क 2टा को 250 मार्क बुझिपारे तो देखो ये कौन केमी क्वेश्चन आसूची ना फास्ट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपर क्वेश्चन आसीगला ये हूँ जीएस वाला क्वेश्चन सिमिलरली क्लाइमेट चेंज ये भी गोटे जीएस वाला क्वेश्चन तापर एठी एजुकेशन इन द डिजिटल एज ये भी गोटे जीएस वाला क्वेश्चन तापर यूज ऑफ सोशल मीडिया ये भी गोटे जीएस वाला क्वेश्चन तो ये 4टा जाक हो गला जीएस वाला क्वेश्चन तो आपण मैंने जदि खाली जीएस भी पढ़ी माने आपाई कौन प्रिपेरेसन ना जीएस वाला क्वेश्चन पाई आपण जहाँ भी आपंकर जीएस रे पढ़ुचंती से गुड़ा ही दरकार आ सहित आपण जदि किसी एडिटोरियल पढ़ुचंती ओडिया मीडियम पिलांक कथा कहूँ जो मैंने एडिटोरियल आमर जो आसे कौन सी समाज पेपर रे एडिटोरियल टाइप रो सेठी आपण देखि पारे किंबा आमर इंग्लिश रे जे माने दउचंती से माने हिंदू इंडियन एक्सप्रेस रो एडिटोरियल से गुड़ा को भी पढ़िबे तो गोटे आइडिया आसीबो केमती कोन लिखिबे ओके तो आपंकर तो ये जीएस पैट्रो कवर हो जाए बाकी प्रॉब्लम केटा हुए ना फिलोसॉफिकल एसे ये जो पढ़ी एवरी बॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हूँ गोटे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन तो फिलोसॉफिकल एसे को केमती टैकल करेंगे तापाई भी गोटे सर्च करदे बुक अच्छी हाउ टू डिकोड फिलोसॉफिकल एसे एमती गोटे बही अच्छी ताकू भी आप माने देखिपारे कि आम जो 90 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम करिया सेठी भी आम भलसे बुझेदेवा केमती आप से गुड़ा को डिकोड करके लिखिए ओके ये थिला आमर एसे कथा आम डिस्कस करदेले तापर एबे आम जीवा आमर जीएस1 को जीवा जीएस1 ले कौन कौन रही टॉपिक आपण माने जदि देखिबे एठी देखिदबा जनरल स्टडी पेपर 1 रे आमर रही इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर गोटे अच्छी ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर रही हिस्ट्री रही जियोग्राफी रही आउ ये सोसाइटी रही एतिक प्रकार सब्जेक्ट अच्छी तो सबू सब्जेक्ट आम बुक लिस्ट गुड़ा चेक करवा कौन कौन तो फास्ट आम सिलेबस देखा आसीगला आमर कौन ना हेरिटेज एंड कल्चर तो ये इंडियन कल्चर कथा पचारि ओके भेरियस आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर एगुड़ा तापर टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा कथा पचारि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज ओके रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा फेस्टिवल्स एगुड़ा सब रोचे आमर सिलेबस रे तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर पाई आपण गोटे बुक फॉलो करेंगे कौन ना नितिन सिघानिया इंडियन आर्ट एंड कल्चर ए बहीटा तो प्रिलिम आप निथे आटा मेन्स रे भी हेल्प आपण मानकु करिवो बुझिपारे तापर जदि आम ओडिशार आर्ट एंड कल्चर कथा कहबा ताहले आपण एठी जो बुक गुड़ा अच्छी एगुड़ा फॉलो करेंगे जमती आर्ट एंड कल्चर ऑफ ओडिशा बाय रवींद्र मोहन सेनापति जो बहीटा लिखिं ताकू भी आप फॉलो करेंगे कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ
ଓଡ଼ିଶା ଆକୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ପୁଣି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବହି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ କିଣିବାର ନାହିଁ, ଅଫଲାଇନ୍ ଯିବେ, ବହି ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। କିମ୍ବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏସ୍ସି କରୁଛନ୍ତି, ସରି ଏମ୍ଏସ୍ସି କହୁଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅପସନ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସବୁକିଛି ସେ ଗୋଟେ ବହିର ପାଇଯିବେନି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପର୍ସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍ କଥା। ଆଉ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ, ଆମେ ସେଟାକୁ ପରେ କହିଦେବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏନସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଭାଲ୍, ତାପରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ବାକି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଏଠି ମେଡିଭାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, এই ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଉଛି। ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପର୍ସନାଲିଟି, ସୋସିଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଥା ଏଠି ରହିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ହଁ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଉପରେ ବି ମେନ୍ସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଆମର ଏଠି ଆସିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ତାପରେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏ ଯେଉଁ ମହାମେଘବାହାନ, ଖାରବେଳ, ଭୌମାକର, ସୋମବଂଶୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଏମାନେ ସବୁ ମେଡିଭାଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମେଡିଭାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ଏଇ ମେନ୍ସରେ। ତାପରେ ଇଏ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛି। କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ତାପରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ବୁକ୍ ଦେଖିବା, ସିଲାବସ୍ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ତାପରେ ଏବେ ବୁକ୍ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି କିଣିଥିବେ, କହିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଦରକାର। ସେଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଦରକାର, ତ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଭଲ ବୁକ୍, ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କିତାବ ମହଲ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଆକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିତେ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସବୁ ବ୍ରିଫଲି ମ୍ୟାନର୍ରେ ସବୁ ସେଠି ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ସେଇ ବହିଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମାନେ 2022 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ଆମର ଜିଏସ୍ ଦୁଇଟା ପେପର ରହୁଥିଲା। ଓକେ, ତ ଜିଏସ୍ର ଏଠି ପେପର 1 ପେପର 2, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିଲା ଆମର ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର, କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମେନ୍ସ। ଓକେ, ଓପିଏସ୍ସି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମେନ୍ସ, ସେ ବହିରୁ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଟା ସବୁ ସେଠୁ ପାଇଯିବେ। ତ ଆକୁ ବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଣିପାରିବେ। କେମିତି ନା ଯିବେ, ବହି ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଣିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବି ଅଛି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର କଥା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଦେବା। ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଫିଜିକାଲ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିଓ ଫିଜିକାଲ ଫେନୋମେନନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ, ତାପରେ ଟି ସୁନାମି ବା ସୁନାମିର, ଭଲକାନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିର କ'ଣ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କେମିତି, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଚର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଚର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଫ୍ଲୋରା ଫୋନା କଥା ଏଠି ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ୱାଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ, ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିବେ, କଭର କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏଠି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପଚାରୁଛି। ତ ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର ସିଲାବସ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଦରକାର। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଦରକାର ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ତ କହିଥିଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଜିସିଲିୟମ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 11th କ୍ଲାସ୍ର ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି
कौन कौन देखी दिंतु ये 11th क्लास गोटे हूँ फंडामेंटाल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी आपको कि इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ये दुईटा को किनले इंडिया वाला हो गला। ओके आदि आउ टे भल बही चाहते स्टैंडर्ड बही ताहले आपण स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन अच्छी इंडियन जियोग्राफी और फंडामेंटाल ऑफ जियोग्राफी ये दुईटा बही भी भल अच्छी सिलेबस जी मागिଛି ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ କଥା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ସେଇ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନକୁ ତ ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଜିସି ରୋଏଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବହି କିତାବ ମହଲ ପବ୍ଲିକେସନରେ ତାକୁ ବି ଫଲୋ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଟା ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଆମର ରହୁଛି ତାର ସିଲାବସରେ। ତାପରେ ଏଠି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ନା ପଭର୍ଟି ରହୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ଏଠି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ କଥା ପଚାରିଛି ସୋସିଆଲ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ରିଜନାଲିଜିମ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଏସବୁ କିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ତ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ନା ମେନ୍ସରେ ହିଁ ଏକାଥରେ ପଢ଼ିବେ ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ବା ଟପର୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆମେମାନେ କୋଚିଂ ମେଟେରିଆଲର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପଢ଼ିକି ପାଇଛେ ବାକି ସେଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହିକୁ ଆଗେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଚିଂ ମେଟେରିଆଲର ନୋଟ୍କୁ ପଢ଼ିବେ। ଓକେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ବହୁତ ବେସିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ମେଟେରିଆଲକୁ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ମନେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏମସି ଗ୍ରୋ ହିଲ୍ ପବ୍ଲିକେସନରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିଏସ୍ ସ୍କୋର ମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମେଟେରିଆଲ କହିତେ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭିଜନ୍ ଆଇଏସ୍ ମେଟେରିଆଲ ତାକୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଗଲା ଆମର କ'ଣଟା ନା ସୋସାଇଟି ପଳେଇଲା ମାନେ GS1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତାପରେ GS2କୁ ପଳେଇବା। GS2ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପଲିଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ତାପରେ ଆମର ରହିବ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଓକେ ଏଇସବୁ ରହୁଛି ତ ଆମର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଲିଟିରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ବା GS2ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସିଲାବସଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କଥା ପଚାରିଛି ଯେ କେମିତି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ତାର ଅଣ୍ଡରପେନିଂ କ'ଣ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଫିଚର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଏସବୁ। ତାପରେ ୟୁନିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ବି ସେ ପଚାରୁଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ତାପରେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ପଚାରିଛି। ଓକେ ତାପରେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର କଥା ବି ପଚାରୁଛି ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଯେ କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ସେପାରେସନ୍ ହେଇଛି ପାୱାରଟା ସେ କଥା। ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କିମ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠୁ ଆସେ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆସେନି ବେଳେବେଳେ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯଦି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କଥା ବି ଏଠି ମାନେ ରହୁଛି ସିଲାବସରେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବି ରହୁଛି ସିଲାବସରେ। ତାପରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଏଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ନିହାତି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଇଏ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଭେରିୟସ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ ଏମିତି ତ ଆ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଏଇ ବହିଟା ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଉ ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ଏଇ ସେମ୍ ବହିରୁ ହେଇଯିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଓକେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଯଦି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବହିଟା କହିଥିଲି ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନର ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରେନବୋ ପବ୍ଲିକେସନର ବି ଦୁଇଟା ବହି ଅଛି ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ରେଫର କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆଗେ ଦେଖିବେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ କିଣିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଳେଇବା ଆମେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟକୁ। ତ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ସିଲାବସରେ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର। ତାପରେ ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ଏଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମେଜର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ତ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ବି ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବି ଏଇ ବହିଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ବହିରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କଥା କହିଲେ ସେଠି ବି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ
इट्स नाइबरहुड माने इंटर स्टेट रिलेशन कथा कहूँ ओडिशार कौन कौन सब नाइबर स्टेट अच्छी गोटे हूँ वेस्ट बेंगल तापर झारखंड तापर छत्तीसगढ़ आ लास्ट रे आमर आंध्र प्रदेश एतिକି आमर रोचंती ओडिशार नाइबर तो एमानक सहित केमिति रिलेशन सेटा हूँ सिलेबस आगु कौन थिला इंटरनेशनल रिलेशन थिला बाकी एबे सेटा काटी देकी इंटर स्टेट रिलेशन कर देछि तो आ पई एते मटेरियल किछि मिलेनी ता माने तो आमे पढिबानी तो आपण मानको कहूछि कोउठी पाइबे तो एठी देखंतु गोटे आमर इंटर स्टेट रिलेशन पई गोटे जदि आमर देखिबा कौन ना SANDRP गोटे वेबसाइट अच्छी तो सेठी आपण वेबसाइट टाको ओडिशा रिवर प्रोफाइल जदि चेक करेंगे एमती गोटे आसीଯିव तो सेठी आपको ये मिलଯିव जे ओडिशार रिभर डिस्प्यूट मान कथा तो ओडिशार रिभर गुड़ा गोटे स्टेट आउ गोटे स्टेट को जाइए ना तो से भितर कौन कौन सब डिस्प्यूट होती ये गोटे एमती चार्ट आकार में आपको मिलଯିव ये चार्ट टाक कौन करेंगे ये चार्टर प्रति डिस्प्यूट जी अच्छी मेंशन अच्छी इंटरनेट सर्च करदे जहाँ पाइबे ताकू नोट करदे एमती ही आप किसी स्पेसिफिक बुक आसनी कि किसी मटेरियल भी ना तो आपको टे सर्च करने पड़ो आ बहुत कम क्वेश्चन आसो ये टेंशन नियंतुनी तापर आम जा आमर सोशल जस्टिस को यहाँ हूँ GS2 रे गोटे पार्ट तो सोशल जस्टिस रे कौन रोचे आमर सिलेबस टे देखी दिंतु ये गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यू एराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इंडिया ओडिशा दुईटा क्षेत्र में पचारुची तापर ये रोल ऑफ MSME रोल ऑफ स्वयं सहायक गोष्ठी जोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप कहूँ सेटा वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन एटा भी गोटे क्वेश्चन माने सिलेबस रोचे तापरे आउ कौन रोचे ना इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर ओके माने जो हेल्थ रोचे आमर कि एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स एगुड़ा तापर इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल जो 17टा गोल अच्छी से सब अच्छी आमर ये सोशल जस्टिस रे जाउची तो पुणी कहबी सोशल जस्टिस कहे लोक माने कौन कहीं एत बही एका फॉलो करती बाकी मु कहि आपण मैंने जो आमर बहीटा अच्छी जे नवीन कुमार आमर जो चंद्रा IAS अच्छा गोटे बही अच्छी सोशल जस्टिस तो आपको पढ़ंतु सोशल जस्टिस को बहुत बेसिक रू आपण मैंने बुझीपारे ओके तो पुणी पढ़े लांगुएज बुझीपारे तो पढ़े ना छाड़ू आपर आउ कौन ना सोशल जस्टिस आप विजन IAS मटेरियल गोटे अच्छी विजन IAS सेठू आपण मैंने सोशल जस्टिस बहुत सारा वैल्यू एडेड मटेरियल पाइबे ताकू भी चाहिए फॉलो करेंगे ओके तापर एबे आमे GS3 को पळि आसीबा GS3 रे कोन कोन रहउची हमर सब्जेक्ट ना गोटे रहउची इकोनॉमी तापर रहिबा हमर साइंस एंड टेक तापर रहिबा हमर कोन ना एनवायरनमेंट इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट तो फास्ट हमें इकोनॉमी रो सिलेबस देखिबा तो GS3 रे इकोनॉमी रे सिलेबस रे कोन रहउची ना इंडियन इकोनॉमी इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग ओके मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस तापर इंक्लूसिव ग्रोथ रहउची तापर गवर्नमेंट बजेटिंग कथा रहउची इंडिया ओडिशा दुईटा कथा पचारुची तो लैंड रिफॉर्म इन इंडिया एंड ओडिशा दुईटा कथा तापरे इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ओके इंडस्ट्रियल पॉलिसी तापरे इंफ्रास्ट्रक्चर रे कौन कौन एनर्जी पोर्ट्स रोड एयरपोर्ट रेलवे ए सब रहउची तापरे इंडस्ट्रियलाइजेशन ओडिशा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा रहउची तापरे आउ जो देखिबा आपनकर एग्रीकल्चर रे एति सब रहउची कोन ना मेजर क्रॉपिंग पैटर्न of various part of country तापरे issue related to direct indirect farm subsidy कथा minimum support price MSP कथा पचारुची तार PDS system public distribution system कथा एटी पचारुची तापर fruit processing सेक्टर कथा भी आमर सिलेबस रे अछि तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउ आमर जो एग्रीकल्चर दुईटा जाक आप गोटे बही रे पाइजिबे कोन ना गोटे होची इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह ए बहीटा को चाहिए आप फॉलो करि परिबे एटा तो प्रीलिम्स पई भी कुहाइतला एटा जो मान को भल लागुनी से माने हमर संजीव वर्मा जो बहीटा अछि द इंडियन इकोनॉमी आको भी देखिबे पढ़ी पारिबे तापर ओडिशा पई कोन करिवे ना ओडिशा पई ओडिशा इकोनॉमी रो गोटे बही अछि RK पाणी आउ KK पाणी किताब महल पब्लिकेशन रे ताकू आपण माने रेफर करि परिबे ता सहित हमर ओडिशा रो इकोनॉमिक सर्वे ताकू भी देखि परिबे किंबा बजेट सेगुडा को भी देखिबे देले जाय कि इकोनॉमी रो माने कोन बजेट आउ जो इकोनॉमिक सर्वे रहउची तार आपण सब डाटा गुडा को टिके मन रखिबे जदि किछि आंसर आपन को सही रिलेटेड पड़ीगला क्वेश्चन एग्जाम रे पाइगले ताले आपन से डाटा टाको सेठी पुट करदेबे भल मार्क आसीबो ओके तापर देखिबा हमें साइंस एंड टेक तो साइंस एंड टेक रो सिलेबस कोन अछि देखि दियंतु आके एठी रहउची साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये गोटे रहउची तापर
इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी तापर एयरनेस इन फील्ड ऑफ आईटी स्पेस कंप्यूटर रोबोटिक्स नानो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ए सब कथा रोचे आमर सिलेबस तो आपन को कौन करिवार अछि तो फास्ट गोटे मो स्टैंडर्ड बुक कहि दउची कौन ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय रवि पी आंको द्वारा गोटे अछि से एमसी ग्रोहिल लो तो आकु आणंतु पढंतु देखंतु साइंस पिला जो माने से माने बही पढिबा दरकार नाही बाकी सिविल सर्विस एग्जाम ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम खाली तो साइंस पिला दउनांती आर्ट्स पिला दउजंती बुझुଛନ୍ତି कि ନାହିଁ ତ ଆର୍ट्ସ କମର୍ସ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ନନ୍ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବହିଟାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବେସିକ୍ଟା ଆଗେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସର ଓକେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେଚ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଜନର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ରେ ଆସେ କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପିଟି 365 ମାନେ ସେ ବର୍ଷ ସାରାର କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ସେସବୁ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ସେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଠୁ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ର ପିଟି 365ରୁ କଭର କରିଦେବା ଓକେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ପରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କନଜରଭେସନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓକେ ତାପରେ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन कंट्री एंड इन ओडिशा स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी इन डिजास्ट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट तापर लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड लेफ्ट विंग सॉरी एटा तो होची हमरो ईयर पळेला इंटरनल सिक्योरिटी रे ओके छाड़ो तो हमरो एनवायरनमेंट तो देखिले कोन कोन रहउची तो एनवायरनमेंट माने आपण मान को कहि दउची गोटे बही पढिबे कोन ना शंकर आईएएस रो एनवायरनमेंट आकु आनी पढंतु किबा जदि सुइटेबल लागुनी ताने पीएमएफआईएस रो गोटे एनवायरनमेंट अछि ताकू पढंतु जोउटा जाहाको भल लागुची सेटा पढंतु ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିବ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇଠି ତ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବୋଧେ ସିଲାବସ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ଓକେ ତ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରୋ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ପଚାରୁଛି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କଥା ରହିଛି ଓକେ ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଡର ଏରିଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ବି ଏଠି ରହୁଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଟେରରିଜିମ୍ କଥା ତାପରେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଆଉ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ପଚାରୁଛି ସିଲାବସ୍ରେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି କ'ଣ ନା ଏମସି ଗ୍ରୋହିଲର ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହିରୁ ଦୁଇଟା ପାଇଯିବେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନର ଅଛି ଆଇପିଏସ୍ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ବହିକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପିଟି 365 ସେଟାକୁ ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ ତାକୁ କିମ୍ବା ଆମର ସେଠି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳିଯିବ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ତାକୁ ଆପଣ କଭର କରିକି ପାଇଯିବେ ସେଠି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଟା ସରିଗଲା ଆମର ପେପର 3 ବା GS3ଟା ସରିଲା ଏବେ ପେପର 4 GS3 ତାପରେ ପେପର 5 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ GS4 ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି 4 ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି 4ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ପେପର 2022ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି 2022ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓକେ ତାପରେ ରିଲେସନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବି ଏଠି ରହୁଛି ଓକେ ତାପରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ and fundamental value of for civil service okay integrity impartiality non partnership objectivity ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ତାପରେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଠି ରହୁଛି କନସେପ୍ଟ ତାପରେ ମୋରାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା ଫିଲୋସଫରଙ୍କ କଥା ଏଠି ପଚାରିବ ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଭ୍ୟାଲୁ କଥା ଏଠି ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏ କଥା ବି ରହୁଛି ତାପରେ ପ୍ରୋବିଟି ଇନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ରହୁଛି ଓକେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍ ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଲେକ୍ସିକନ୍ ବହି ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବହିଟାକୁ ହିଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ବାକି ମୁଁ କହିବି ଆର PDF ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁନି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଠି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ମାନେ କହିଦେବି ଯେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବହି ପୋଷ୍ଟ ହେବ ତ ଯାହାର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା କଥା କରିଦେବେ
କାରଣ ଏଇଟା ପକେଇକି ରଖି ହେବନି ନା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କାରଣ କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇକି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ବହିଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଉ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଭଲ ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ବାକି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଥିକ୍ସରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ମାନେ IAS ହେଇଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହିଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଲେକ୍ସିକନ୍ଟାର PDF ତ ମିଳିଯିବ, ତାକୁ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ପେପର ମାନେ ବହି ଡିକୋଡ୍ ଏଥିକ୍ସ। ଓକେ, 600 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବହିଟା ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ତାର ପାର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2। ପାର୍ଟ ଏରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ପାର୍ଟ ଏରେ ଆପଣ ସେଠି ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଏଥିକ୍ସ ପାଇଯିବେ। ପାର୍ଟ 2ରେ ବା ପାର୍ଟ ବିରେ ସଲ୍ଭ ପେପର 13ରୁ 22 ଯାଏଁ ସଲ୍ଭ ପେପର ପାଇଯିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ମୋଦିତ ଜୈନ IRS ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏବେ ତ ରିଟାୟାର ହେଇ ମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ବହିଟା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବହି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା ସେଇ ଭିଜନ୍ IASର ମେଟେରିଆଲକୁ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ଅଦର କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଭିଜନ୍ IAS ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବହିମାନଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଆମର ମାନେ କଥା ହେବା ନା ଆମକୁ ଆମର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ 3 ମାସ ପଢ଼ିଦେବି ସେମିତି ମୁଁ ପାଇଯିବି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1 ଇୟର୍ରୁ 2 ଇୟର୍ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପଢ଼ିବେ, ତେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ମେନ୍ସରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବେ। କାରଣ ସେଠି ତ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ନା, ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କଲଚର୍ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ତ କହିଲି 90 ଡେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଅଛି। ସେଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ସେଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ, କ'ଣ ଲେଖିବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ କଥା କୁହାଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ NCERT ପଢ଼ିକି ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ ଏମିତି ସେ ମିଥ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ NCERT ପଢ଼ିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି NCERT ପଢ଼ିତେ ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଟପରମାନଙ୍କୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। 4-5 ଦିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ଧରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ବା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସରେ ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଆନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ OS ର୍ୟାଙ୍କ ନା କି ଅଦର ର୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା। ତ ସିରିୟସ୍ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କହିବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହିରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହି ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ସେତେବେଳେ କୋଚିଂ ମେଟେରିଆଲକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଭଲସେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା ରହିଲା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ। ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ କଥା କହିଦେଲି ଯେ ଭିଜନର ସବୁ ଆପଣମାନେ ସେଟା ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅଦର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବହି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବଲ୍ ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନେ ଟିକେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବେ, ସାର୍ ମୋର ଏଇ ବହିଟା ଦରକାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ଆଉ ସୋର୍ସେସ୍ କଥା କହିଲି, ସବୁକିଛି ଅଫଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବହି। ଯେଉଁଟା ହେଉନି, ବାକି କିଣିବେ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କିଣିବେ, କାରଣ ସେଠୁ ଟିକେ ମାନେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଟାକୁ କିଣିବେ କେଉଁଟାକୁ କିଣିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା କ'ଣ ରହୁଛି, ଅପସନାଲ୍ ତ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ଅପସନାଲ୍ର ଯାହା ଅପସନାଲ୍ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେ ବହି ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅପସନାଲ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ତ ଅପସନାଲ୍ ପାଇଁ ସେଠୁ କଭର୍ କରିଦେବେ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ବହି ସବୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ା ବି କୁହାଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର UPSC ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହୁଏ, UPSCର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାହାର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ସବୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, UPSC ସିଲାବସ୍ ସହିତ ତାକୁ ଟିକେ ସେମ୍ କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଏଠି ରେକମେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କ'ଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସେଠି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେଟା, କିମ୍ବା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ
ଦେଖିଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଯେଉଁମାନେ କରତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 90 ଡେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଯିବେ। ଏସେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ କିମ୍ବା ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର୍ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଥିକ୍ସ ପେପର୍ରେ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ, ଏଥିକ୍ସର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେସବୁ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ।